अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एपिसोड नंबर 159 का आगाज़ कुछ इस तरह होता है। उस्मान साहब तुर्क कबाइल के सरदारों को जमा करने के बाद उन्हें समझा रहे होते हैं कि हमारा असली दुश्मन वज़ीर आलम शाह है। वो हमें बेहतरीन सपने तो दिखाता है, लेकिन उसको पूरा करने की हिम्मत नहीं रखता। उसे अगर किसी चीज़ से लेना देना है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हुक्मरानी है। और जिरगा बुलाने का मकसद यही है कि यहाँ पर मौजूद गद्दार को पकड़ा जाए, जो कि तमाम खबरें वज़ीर आलम शाह तक पहुँचाता है। और अगर तुम लोग वाकई एक इस्लामी सल्तनत बनाने में मेरी मदद करना चाहते हो, तो फिर तुम काय कबीले के झंडे के साए के तले जमा हो जाओगे। और जो आज़ादी की आग मेरे सीने में जल रही है, और वैसी ही आग अगर तुम्हारे सीनों में भी जलना शुरू हो जाए, तो समझ लेना कि हम मुत्तहिद हो चुके हैं। जब हम तमाम लोगों का एक ही ख्वाब होगा, तो हम तमाम लोग मिलकर उसे ख्वाब को पूरा करने के लिए जद्दोजहद करेंगे। एक सरदार ये तमाम बातें सुनने के बाद कहता है, आपका ख्वाब तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि कोनिया के सुल्तान भी गयातू का मुकाबला करने से डरते हैं। अगर हम सुल्तान के खिलाफ जाते हैं तो हमें गयातू से मुकाबला करना पड़ेगा, और अगर हम गयातू पर हमला करते हैं तो हमें सुल्तान से मुकाबला करना पड़ेगा। उस्मान साहब सरदार तैमूर की बातें सुनने के बाद कहते हैं, मेरा ख्याल है कि आपने काफ़ी लंबे अरसे से कोनिया का सफ़र नहीं किया, लेकिन मैं हाल ही में कोने से सफ़र करके यहाँ पर आ चुका हूँ और मैं वहाँ के हालात बेहतर तरीके से जानता हूँ। और जहाँ तक सल्जूकों की बात है, यानी कि कोनिया के सुल्तान की, तो वह मंगोलों की बात नहीं सुनते, बल्कि पूरा कोनिया खुद मंगोल बन चुका है। ये सुनते तमाम सरदार हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इसका मतलब यह है कि कोनिया पर गयादू का मुकम्मल तौर पर कब्जा हो चुका है, क्योंकि जब उस्मान साहब सुल्तान मसूद से मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो सुल्तान मसूद के महल में मंगोल सिपाही मौजूद होते हैं, और वहीं पर उस्मान साहब को फंसाने का सारा मंसूबा बनाया गया होता है। और सुल्तान को भी कहीं ना कहीं इस बात का यकीन हो जाता है कि उस्मान एक गद्दार है और उसी ने ही सुल्तान की कमर पर छुरा घोंपा था। लिहाजा उस्मान साहब इन तमाम वजूहात को सामने रखते हुए तुर्क सरदारों को समझा रहे होते हैं कि अब सुल्तान मसूद को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा हमें ऐसे रियासत की ज़रूरत नहीं है जो मंगोलों के हुक्म के मुताबिक चलती हो। अगर हमने आज़ादी से ज़िंदगी गुजारनी है तो हमें एक आज़ाद रियासत की ज़रूरत पड़ेगी। और जाहिर सी बात है, अगर हम आज़ादी के बारे में बात करते हैं तो सल्जूकों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, और वो हमारी इस आज़ादी की तहरीक को बगावत का नाम देंगे और इसे दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि हम मंगोलों के तहत काम नहीं कर सकते, और एक सच्चा तुर्क कभी भी मंगोलों के हुक्म के ताबे नहीं हो सकता। तमाम सरदार ये बातें सुनने के बाद सोच में पड़ जाते हैं, और फिर एक बूढ़ा सरदार उस्मान साहब से कहता है, आपकी तमाम बातें दुरुस्त हैं, लेकिन हाल ही में जो इल्ज़ाम आप पर लगाया गया है, आप उस इल्ज़ाम से बरी नहीं हुए, जिसकी वजह से आपकी इज़्ज़त के साथ साथ उन तुर्क कबाइल के सरदारों की इज़्ज़त भी मिट्टी में मिल चुकी है, जो आपका साथ देने के लिए तैयार थे। और अब अगर हम आपका साथ देते हैं तो हम भी बागी कहलाए जाएंगे, और सल्जूकी सुल्तान हो सकता है हमें मारने का हुक्म सुना दे। उस्मान साहब ये सुनकर कहते हैं, अगर हम आज़ाद रियासत बनाना चाहते हैं तो हमें बगावत करनी ही होगी, लेकिन हम तमाम लोग ये जानते हैं कि यह बगावत नहीं, बल्कि हमारी आने वाली औलाद और नस्लों के लिए एक बेहतरीन ख्वाब है, जिसकी ताबीर पूरी करने के लिए हम जद्दोजहद करेंगे। अगर आज कोई मंगोलों के खिलाफ सर नहीं उठाएगा तो हम लोग हमेशा ही अपनी ही सरजमीन पर मंगोलों के गुलाम बनकर रह जाएंगे। जहाँ तक बाज़ंतीनियों से मुकाबला करने की बात है, तो उनसे हम कहीं ना कहीं मुकाबला कर लेते हैं, लेकिन मंगोल बहुत बड़ी ताकत बन चुके हैं। लिहाजा इस बार मंगोलों को तबाह बर्बाद करने के लिए हमें अपनी दुगनी ताकत के साथ मंगोलों पर हमला करना होगा। जिस तरह हमारे दिलों में मंगोलों का डर बैठ चुका है, इस तरह हमें भी मंगोलों के दिलों में अपने डर को बिठाना होगा। और इस बातचीत के दौरान उस्मान साहब को अपने भाई गोंदोज बे की याद आ जाती है, और वो उन्हें बताते हैं कि कुछ लोग जालिमों का साथ दे रहे थे, या फिर अगर मैं कहूँ तो जालिम ने उन लोगों की आंखों पर पट्टी बांध दी, और वो लोग अपनी बेवकूफ़ी की वजह से जालिमों का साथ देते रहे, जिसकी वजह से ना सिर्फ मेरे कबीले को बल्कि मुझे भी नुकसान का सामना करना पड़ा। और फिर उस्मान साहब तमाम लोगों को उम्मीद दिलाते हुए कहते हैं, बहुत ही जल्द ये तारीकी ख़त्म हो जाएगी और दिन का उजाला सबके सामने आ जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, तो लिहाजा हमारी आवाज़ हक की आवाज़ होगी और हमारे हथियार जहाद में इस्तेमाल किए जाएंगे। चारों तरफ इंसाफ का बोलबाला होगा, किसी भी इंसान के साथ कोई ज़्यादती नहीं की जाएगी। मैं एक ऐसी इस्लामी रियासत की बुनियाद रखना चाहता हूँ जहाँ पर मुसलमानों और गैर मुस्लिम का फ़र्क किए बगैर उन तमाम लोगों को उनके हकूक़ दे दिए जाएंगे। बिलाखिर उस्मान साहब तमाम लोगों को अपनी बातें समझाने के बाद कहते हैं, तो अब मुझे बताओ, अगर कोई ये बगावत करने से डरता है तो खड़ा हो जाए, या वो अपना हाथ हवा में बुलंद कर सकता है, लेकिन अपना हाथ उठाने से पहले एक बात याद रखना कि गयातू बारी बारी सबका शिकार करेगा, और तुम लोग अपने खैमे में बैठे ही सपने देख रहे होंगे कि तुम लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजारोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ वज़ीर आलम शाह इसी सोच में मुब्तला होता है कि मैं जब भी उस्मान को हराने के लिए कोई कदम उठाता हूँ तो उस्मान तक मालूमात कौन पहुँचाता होगा।
اسی دوران کونور الپ کی آواز آتی ہے اور وہ کہتا ہے گونگور کا ساتھی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے۔ کونور کی آواز سنتے ہی وزیر اعظم شاہ کے ذہن میں کونور کا نام آتا ہے کہ میں ہر موقع پر کونور کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں اور ہر مشورے میں کونور کی شراکت ہوتی ہے۔ اور پھر جیسے ہی کونور اس سپاہی کو لے کر اندر داخل ہو جاتا ہے تو وزیر اعظم شاہ اس سپاہی سے بات چیت کرنا شروع ہو جاتا ہے اور کونور سے کہتا ہے تم باہر کھڑے ہو کر میرا انتظار کرو۔ یہ سنتے ہی کونور سمجھ جاتا ہے کہ وزیر اعظم شاہ کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ عثمان تک خبریں پہنچانے والا کونور ہے، لہٰذا اس نے اسی وجہ سے کونور کو اس کمرے سے باہر نکال دیا ہے۔ اور وزیر اعظم شاہ کو بھی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ غدار کونور ہی ہو جو کہ تمام خبریں عثمان صاحب تک پہنچاتا ہے۔ اور پھر گونگور بے کا جاسوس وزیر اعظم شاہ کو بتاتا ہے کہ گونگور بے اپنا بھیس بدلنے کے بعد تاجر والے قافلے میں گھسے اور گھیاتو کے ٹھکانے پر پہنچنے کے بعد گھیاتو کے سامان میں زہر ملا دیا۔ اب گھیاتو کا جو سپاہی زہر کو ہاتھ لگائے گا تو وہ اس زہر کے اثر کی وجہ سے مر جائے گا، اور بہت ہی جلد گھیاتو جو کہ عثمان کو تلاش کرنے کے لیے راون کے پہاڑی علاقے کی طرف جا رہا ہے، اسے بھی ہمارے ساتھی چاروں طرف سے گھیر کے مار ڈالیں گے، کیونکہ وزیر اعظم شاہ جان بوجھ کر گھیاتو کو عثمان کے ٹھکانے کے بارے میں نہیں بتاتا کہ عثمان نے جیر کوتائی کی کائی قبیلے میں شادی کروائی ہے۔ اور یہ خبر جاننے کے بعد وزیر اعظم شاہ بہت ہی خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ اب گھیاتو کو ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ دوسری طرف جرگے میں ایک بوڑھا سردار عثمان صاحب کو بتاتا ہے کہ میرے قبیلے میں خیموں کی تعداد صرف 200 ہے، اگر میں خیمے میں موجود بچوں کو بھی تلواریں تھماتا ہوں تو میرے پاس صرف 200 سپاہی ہو سکتے ہیں جو میں آپ کی مدد کرنے کے لیے بھیج سکتا ہوں۔ اور جہاں تک گھوڑوں اور خوراک کی بات ہے تو نہ میرے سپاہیوں کے پاس اچھی خوراک ہے اور نہ ہی ان کے پاس لڑاکو گھوڑے۔ غرض کے وہ بوڑھا سردار عثمان صاحب کا ساتھ نہ دینے کے لیے بہانے بنا رہا ہوتا ہے۔ عثمان صاحب اس بوڑھے سردار سے کہتے ہیں آپ کے پاس 200 سپاہی ہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ مل کر بہادری سے لڑتے ہیں تو ہماری طاقت میں کافی حد تک اضافہ ہو جائے گا، اور اگر ہم گھیاتو سے لڑنے میں ذرا بھی ہچکچائے تو آپ جانتے ہو کہ وہ ہمارے قبیلے پر حملہ کرے گا اور ہمارے خیموں میں آگ لگا دے گا، لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ میرے لیے سپاہیوں کا بندوبست کر سکتے ہو تو میں آپ کے سپاہیوں کے لیے گھوڑے اور ہتھیاروں کا بندوبست کر سکتا ہوں۔ اور پھر عثمان صاحب لوہار داؤد کو آواز دیتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں تلواریں ہوتی ہیں، اور پھر عثمان صاحب اس بڑے سردار کو وہ تلواریں دکھاتے ہوئے کہتے ہیں اگر آپ مجھے سپاہی دو گے تو انہیں لڑنے کے لیے بہترین تلواریں مہیا کر دی جائیں گی۔ اور پھر عثمان صاحب تمام لوگوں کو اپنی طرف مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں ہماری اس لڑائی میں صرف بچے ہی نہیں بلکہ خواتین بھی حصہ لیں گی، کیونکہ کائی قبیلے کے ساتھ ساتھ باقی ترک قبائل کی خواتین بھی مردوں سے پیچھے رہنے والی نہیں ہیں۔ اور پھر عثمان صاحب کی ایمان افروز باتیں سننے کے بعد ایک اور ترک سردار میدان میں آتا اور کہتا ہے میرے والد نے میرے لیے 500 سپاہی چھوڑے تھے، یعنی میرے پاس لڑنے کے لیے سپاہی اور گھوڑے دونوں ہی موجود ہیں، اور ہمارے پاس ہتھیاروں کی بھی کمی نہیں ہے، لہٰذا میں آپ کی مدد کرنے کے لیے اپنے قبیلے سے 500 سپاہی آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ غرض کے اس خیمے میں موجود تمام سردار ایک ایک کر کے عثمان صاحب کو پیشکش کرتے چلے جاتے ہیں کہ ہم آپ کا بھرپور ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ عثمان صاحب تمام سرداروں کی باتیں سننے کے بعد بہت زیادہ خوش ہو جاتے اور کہتے ہیں تو آج سارا دن آپ لوگ یہیں پر رکیں گے، آپ میرے مہمان ہیں، آپ کو اچھا کھانا دیا جائے گا، فی الحال تو مجھے ضروری کام کے لیے کہیں پر جانا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی جلد میں ہم لوگوں کے درمیان موجود غدار کو پکڑنے میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 159 کا اختتام ہوا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔